Ayun ba? Ayun. Uy, man. Ganun, oh. Oh. Yeah, ayun. Sige. For today, for video, ano ba tawag noon? Sino mo sila, oh? For today, video. Sabi natin, yan, oh, naglalabas sila, oh. Ay, turuan niyo ako, ayaw niyo ako turuan, eh. Hi, guys. Hi, guys. For today, for video, for today, Hi vlog, welcome to my guys. welcome to my vlog. Welcome to my guys. Damay. Nadamay. Nadamay. Nadamay ang ngipin. Sakit na na. Grabe yung sipag nila. Oh, gipislit ra ba mang? Grabe yung sipag ng mga unggoy, oh. Oh. Galing nila maglaba. Mangulit na ako, mangulit. Ang inutos ko sa'yo, Lerwin, sundin mo ang Ano yun? sibuyas para makakain ka ng umaga. Yeah. Hoy, Bo, ayusin mo. Bawal ang luya. Wala. Luya. Guys, good morning guys. Gulay muna tayo. Malunggay, nagbati at kalabasa. Weekend po sa walang sa bayan. So, nahan ng ng pansamba. Anong cheese? Ang gusto ka? Pero si Gwen. Ituloy mo to. Dali mo ito ba? Hi vlog. Naka-play yan, be. Hi vlog. Grabe naman. Pagilid.
Pagod din. Exercise. Exercise ba sibak? Sibak ng kahoy. Exercise sibak ng kahoy. Matigasin ang mukhain. Para ng barila. Para ng barilo. Oh. Pwede lang. Tak 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 tak. Tak 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 tak
Baril. Oh, mali. Tapos tinawag din kami ano. Baliw na, walang biyahe. Tanga-tanga. Kapaliw na yan, walang biyahe.
Kita. Luto. Uy! Mama dito. Bakal pa naman. Wala pang biyahe. Sibak muna tayo. Sibak-sibak. Ba't yan to? Oh. Oh. Pangit yung ano. Grabe. Sakit ng tumama oh. Madugo nga oh. Tumama eh. Oh. Tumama. Grabe mo ka ano eh, grabe mo ka grabe mo ka pirito. Karot tanga dulu. Tama yan. Saan ang punta mo? Talaga naman. Init sa sunod, wag na. Sa sunod, wag na. Okay, balik ka dito. Ano talaga siya nakahiga?
Oh, yung nasa gitna niya, mukha yan. Mukha yan nasa gitna. So yan. Dito hindi mo siya gano'ng ano. Pero yung nakalawit na dalawang kamay. Kamay yan eh, papunta ron o. Ganda nga kung ano, doon ka banda sa ano, taas mo. Suabing suabe ah. Mang Ray, suabing suabe. Malupit. Iba talaga pag sanayan oh. Oh. Talagang kung trabaho mo talaga yan na yan eh. Yan o, inspector. Inspector. Nandito tayo sa grahe ngayon. Nag-change oil ang mga mekaniko. Yan yun, no. 6 na galon. Ya, sarap sa ilalim. May ano mag-video, sarap mo na yun. Good. Saan na yung karton? Dito. Dito na. Sara natin yung ano. Buhos na, buhos. Yan, tapos na. Nako, binuhusan na. Yan o. Binuhusan na ng jeep jar. Use oil. Use oil. Binuhusan na, pinaliguan na ng langis. Wala kasi yung pampisil yan eh. Sige, pisilin mo na. Nandyan na yan eh. Pinipisil nila mano-mano. Mano-mano. Yung dapat eh. Mano-mano maglagay ng silikon eh oh. Tama ba yan? Tama yan? Ang pangalan ito. Parang hindi ata tama yan eh, bro eh. Duwa na. Bagay, maganda naman pag nakamay eh. Wala, kaya lang, madaling mapanis. Kinakamay na ni Brad eh oh. Kinakamay na yung silikon. Nilabasan na oh. Patagay ang lawat ng burot mo. Oh. Nilabasan na eh. Ngayon katabi. Oh. Oh, okay, pisil ulit. Pisil. Oh. Lintika na yan. Sinahuli na ni Dado. Sinahuli na ni Dado. Change wheel. Change wheel tayo. Change wheel. Oh. Nag-change oil lang. 875. 8DC11. Das 2A. Mitsubishi. Oh.
Mitsubishi. Tapos lang mag-change oil dito sa ating unit. Yan. Tapos na tapos. Saan yan? Ha? Airbag? Adjuster? Controller? Ano? Ano? Yan ata yung nag-stop sa ano eh. Pag-angat, di ba? Yung nagkarga ng hangin. Anong tawag niyan? Di? Tanong natin sa ano? Tanong natin sa kanila. Anong tawag niyan? Ethylene valve. Ha? Ethylene valve. Traveling? Ethylene Level. Leveling. Leveling valve. Just process. alin yung gaya akot? Oo, wala na ako. Yo, tayo. Wala daw ano eh. Wala daw ang driver isa eh. Saan ang driver noon? Alin? Yun. Nagputuli. Nagputuli. Pisot pala yun. Elinti. Pisot o supot? Elinti ka na yan. Hindi pa doon na ikarga. Ibig sabihin kargado na yan. Kargado na yan. Ah, wala pa. Ay, wala naman pala eh. Ay, okay lang yan. Okay lang yan kasi wala pang karga eh. Okay lang yan kasi hindi pa ano eh. Hindi pa nakargaan eh. Alin? Pumasok sa ano ng waya. Pero din yan eh. Pakain sa waya. Oo. Nakain sa bayan. Bayaran yan yan. Totoo yan. Puto lang hita. Oo, puto lang hita niyan eh. Vlog. Wah. Walang magawa sa buhay. Patas ang laban. Tapos natin mag-adjust ng preno at saka mag-bleed ng clutch booster change oil. Tapos na. Hello guys, grabe init ang panahon guys. Dito muna tayo sa ilalim ng punong avocado, puno ng saging. Grabe init guys, hindi kayang init. Dito muna tayo sa ilalim, paduyan-duyan muna tayo sa mais kasi mahirap may stroke, sobrang init. Wala pa tayong tawag mula sa office. Wala pang tawag, wala pang biyahe, kaya ito, duyan na tayo mga trailawins. Duyan, paano namin dito sa ilalim ng puno. Ano, puno ng saging at saka avocado. Dito sa ano, Mount Zion, yung isang bumbiro. Yan.
Dito nagabang yung isang bumbero galing doon sa kabila. Umiikot kanina dito. Oh, tapos na. Tapos na sila, tapos na. Good morning, good morning. Bumili si Dado ng isda. Isdang galunggong. Lulutuin pang almusal. Wala yung malalaki doon, no? May ano sana. Galunggong na malalaki. Pinili na nga yan. Ayos naman yun. Ganda naman. Ganda naman. Almusal, pang almusal. Saing si Dado, saing. Saing pang almusal hanggang hapunan na to. Isang saingan lang. Oh. Sinira na niya yung bike niya, oh. Aray! Sinira na niya, oh. May gagawin daw siya dyan. Ba't sinira mo yan? Kunin ko lang yung abs. Abs lang kukunin mo. Eh di kunin mo na lahat. Na. Kunin mo na lahat at may gagamitin ako. Gagawin kong barbell. Na, bibenta ko nga eh. Hilahin. Bibenta ko nga. Magkano lang presyo niyan kung ibibinta mo? Ayun, bibinta rin niya yan. 6. Kaya tatlong pares. Ayan, yun pa, buo pa ito, oh. Bibintas junk shop. Yan, ayos pa yung mga gulong eh. Oh, kapal pa. Oh, sinayang lang eh. Wala naman nabili kasi. Sinira na niya. Sinira na niya yung ano niya, oh, hub. Kasi ayaw na daw niya magbike. Yan, pinagpuputol-putol na, oh. Yung iba, ibibinta daw niya. Saan may bibinta yan? Junk shop. Junk shop. Bibilin kayo yan doon. Ha? Pinutol na, putol-putol na yung ano eh, marayos. Yung gulong, makapal pa yung mga gulong ah. Wala eh, sinira na niya. Ayaw na din niya magbike. Tigil na din niya yung pagbabike. Kaya yan oh. Yung mga pinaglumaan niya, ibibinta na lang. Sa junk shop. Ayaw na din yung magbike. Medyo na lang daw, sirain. Sabi ko nga, kukunin ko yung ano, gagawin kong pulley, barbell, hila-hilahin. Ayaw naman. Sige. Tiyagaan mo yan. Alam mo yan lang. Opo.
Ano? Hirap tanggalin ano? Hirap. Hirap. Pero pag wala kang proper tools. Pero dali lang naman yan. Ang ano lang dyan, importante, tiyaga lang. Tiyagaan mo siya ng baklas. Sugat na kayo na. Kaya na ito tanggalin. Bibenta ko na to. Bakit ah? Sugat. Dapat matanggal mo yan kasi isama mo yan sa ano. Ano tanggalin yan? Isama mo yan kasi magkalat lang yan dito. Tatago ko naman. Tapusin mo na yun, tapusin mo na yun. Kakalat lang yan eh. Bibinta na niya, 3. Sige na. Tapusin mo na to. Sayang nga oh. Kakanda pa ng mga rem na to eh. Hindi, isa pa nga nang gagawa. Hirapan na ako. Kaya nga oh eh. Yan lang ang ginagawa mo eh. Sumuko ka na. Tapusin mo yan. Eh dapat hindi mo na sinira yan. Sinira mo pa eh. Talaga. Tapusin mo yan bago mo ano yan. Kakalat yan dyan oh. Talaga na naman eh. Mukha mo eh. Sabi nga mahirap gawin itong... Mahirap gawin. Inumpisahan mo na yan. Tapusin mo. Talaga mo eh. Hindi ako. Bibenta ko na ito. Sagad lang. Ay linti ka naman oh. Isama mo nga yan sa ano. Kalakal mo. Pakamot-kamot pa sa ulo nito. Alam mo naman na ano, walang pambaklas, binaklas mo na yan. O di sirayan mo na yan. Putol-putulin mo na yan. Tapos babot mo yan. Alam mo naman yan eh. Mas ngayon, ayaw bang tapusin? Talaga. Tawa ka ba? Ate. Uy. Hindi mo nasagot. Uy. Ano? Ganyan ang itsura mo. Nagasimangot na naman. Ha? Simangot eh. Na, para gumaling yan. Hindi nga masakit. Ito nga sa akin oh. Ito oh. Masa na yun? Ito oh. Tinika ko oh. Yan oh. Yan oh. Yan oh. Itong napagaling. Dali. Bilis. Mga 2 patak lang yan, nagagaling yan. 2 patak. Talikod. Sige, talikod doon. Pag ano, no? Ganyan, yan. Tapos ipatong mo. Yan. Hindi nga eh. Doon mo na, doon kaharap. Doon kaharap. Sige, yan na lang. Sus, oh. Moko. Ate, hawakan mo nga ate. Masakit na, hindi yan masakit. Asan ba yan? Asan dugo dyan? Asan? Baby, mamaya na ba niyan pagkatapos? Mamaya na ba nilan? Patulungan natin na yung 2 tulo para gumaling agad yan. Hindi yan masakit. Hindi masakit yan, hindi masakit. Dali. Please. Italikod na lang para tayo hindi mo makita. Hiyaw ka na lang, iyak ka na lang pag ano, pag masakit. Saktan ka. Saglit eh, wala pa nga eh. Ikaw makapasok yan. Papatay na. Ayan, Papa, wala naman ano eh. Natulo naman siya. Wala nga eh, hindi ka na patulungan oh. Ayan mo na, Papa. Ayan. Hinihipan pa eh. Wala, hindi galing yan. Gaganon-ganon ka niyan oh. Ay, saan ko. Nakakasay kaya yan, di ba, Dre? Putol yung ano, paa yan. yung nabubot mo. Ayaw mo eh. Tsaka pa ako.
Susunod ka sa lulo mo. Sinasabi ko sa'yo. Ayaw mo. Susunod ka. Nag-aaral pa ako, susunod ka. Eh, siyempre, nabubog ka eh. Ayaw mo, Aantay, Ano? tanong ka. O, sige na, umuwi ka na kung ayaw mo. Umuwi ka na doon. Ayaw mo pa ano, dyan sa paa mo na yan. Pagamot. Kita mo, albularyo ako. Sige na. O, ibigay ko sa'yo itong kalakal. Ibigay ko sa'yo itong kalakal. Patulungan natin yung paa mo. Dali. Uy, huwag ka kasi dyan. Matinik ka pa eh, na may sugat ka na nga sa paa. Dali na. Oh, tingnan mo. Hindi ka nga dyan eh. Halika nga dito. Ay, wag na nga kasi yung paa mo may sugat. Halika. Ha? Ay, hindi yan sa akin, kay Kuya Atoy mo yan. Pagalitan nga yan yung Kuya Atoy mo. Huwag mo pakialaman yan. Oo, huwag mo pakialaman yan, eh, hindi yan sa amin. Eh, sabi ko nga sa'yo, bigay ko to sa'yo yung kalakal ko dito. Patuluan natin yung ano mo, yung paa mo. Dali. Oh, marami to. Bibigay ko sa'yo, wala na. Oh, ito, bibigay ko to sa'yo, kalakal na to. Dali. Ayaw mo? Ayaw. Patingin lang. Ayaw magpatulo ng ano, ng sugat niya yung bata na yun. Delikado na may infeksyon. May sugat sa ano, sa paa. Laki pa naman ng hiwa. Laki ng hiwa. Sabi doon lang, sa may buto. Sinado ng tubig. Ha? Ay, sinado ng tubig. Sinado ng tubig dito. Yan, sinado, nagigib ng tubig, oh. Yan, oh. Inumin yan, inumin. Linaw doon, oh. Nainom din yan, eh. Inom ng tubig. Inom. Inom, tapos give. Ganda yung tubig na yan. Hindi na sahod. Kung anong alam niya ang lugar na to, ayan. Yung lugar na yan, oh. Kung alam niya yan, kung saan lugar ito, nag-igib si Dado ng tubig. Ayan, oh. Tandaan niyo yung puno na yan, oh. Sangid. Sangid, oh. Sangid na kulay, ano.